Segunda Corintios, capítulo 1. Anen en Pablo. Dios riyon chuache noknak apóstol sin Jesucristo. Anemish birch alal Timoteo, kintzibah ahora carta, y kentakelev kim chalal gemloni vi probi Dios chpamtinamet Corinto. Y kentakela kukinchka con gelal chalal geyunan, chertnamet Dios hikolach pam chlecheknamet, hikolach pam departamento Acaya. Hautzil gensipach Dios chka, rukin huan, kaskil lekheachwech, haratas te kuchich mas traqasta Dios, itzraqahav Jesucristo. Entestiaba roqich Dios jettishiel shinqahav Jesucristo. Arjahun ttishiel, gen rukin ran koba chen poknach kavach. Arjahun Dios, gen yokba kakosh. Tak nokokheach pam lobloch kabachna kopach loblo, arhan yokba kakosh. Karano banchka, ch oskarahoch, tak nkikatsatavnak hekolach pam loblo, ch kabachnak loblo opach, nokokuen nanek yokba kikosh erch iechka. Achneno ban Dios chka, arhan yokba kakosh hoch, ikarakan kabanch kavnak, ahoch nok yokba nakikosh erch iechka. Kungan katak loblo achnesho ban Cristo, pertak kungan loblon katak, chkachnin yokba mas kakosh ha Dios, per shermal jeshun kapnoruk in Cristo, takno ban karachka. Ahoch takn katak loblo, harak kolarik monta chivashish, kom nokokuena nek yokba mas ikosh, in kistutaja mas hermal Dios. Tak Dios, nyokba kakosh hoch, hara nokokuena nek yokba chikikoshish, in kistutaja mas hermal Dios. Habrajik hashin bih kakachivara, kungan kishroto, cherkochiken gelalublo, achni noch kasha hochchpam. Ahoch bien kutkin, chen kishkuena nikoch. Kom kutkin takishish, huni taklublo, haraishish hunchka, nyokba ikosh Dios. Karakin bih chivaw chalal, kom ahoch, nakahoche ni wutkich nakarbanik nemlachlublo, jeshkatachpam departamento Asia. Naqtsihwa, chhun nemlachlublo, ikungash torta haqakosh hermal. Kamek takstokoma, karashik bihkaha. Takskachob chikochik kmek chkavach, harashik tawach kavach, chen katsena shruyoruk in Dios nihkeva kakosh. Hun Dios, gneikovak shinknum kich pam kmek. Bien chopta hakmal, chimahono kwa, steikek takakosh kukin kahoch kayuan. Kom Dios arjasho krotoch pam kmek, per hun kmek kongan loblo. Arharm hun ktoik kmek, inik kulba kakosh rukin, chena krotona chuak kabich chka. Isis chkaw chalal, koet otra oración. Takikih chivan keban oración pakakwent, itakn kashasha oración hermal Dios, inoktota hermal, trakara, eikihin kemeltioshin asra Dios, komarhanet obakshin. Perkahoch chalal, kung anoh kikotak komahonas na kabnon ste ontakan mermal. Chachchoch rikhwach kabnon, namahonak kuiwam takakan. Nkawara kabnon chkiwachvnak, ipior karachivachis. Mekna och takhokaksan, peruzil gensipach Dioska, haranes mahaptakam chirbanikin khilal gen kaban. Habra kart, numahons kochsichilkan, nkaran bih karta, achni nisikir. Bien, nkishikwenen ni chop gen bih. Gen gananen, kastas choptaja mal hulek. Ikola chiva bien choptanak chikmal chiahoch, okoslajas mahmar sin Jesucristo, y kongan kikikota chikir. Yahoch kongan och kikota chivir chika, nkawara kabnon ibkin, takstpechik khmul kahav Jesús. Takshinchop chkempan hun viaje, y kom hikola nuko shivkin, rmal gara takshinchop chivkin kyan ashwana behimul, y kyan ashik khmul ibkin, takshkemloch pchik. Kemahonen, nkishkikota rmal, takkamul steng ashivkin. Kabra shinchobra.
quien asha ibkina beymul, kara quien bachik chpam departamento Macedonia, kara quien ashik khmul ibkin, kara kneto elchek taqsten bab Judea, kara shinchab. Per con mahon shimbata, merbiyalta shimbani chobshish, shinganen shimban kahani chobshish, chek nutsir ni chobshish taqshin bih chekin baibki, anen men karata. Agnisra Dios no va a cumplir en su jug, arharut qin, mchakt qasih neqbih chiva. Como hen qayar bishik chiva jara Jesucristo herlequal Dios, karashen banen, ichqa karashki babishbil Silvano rukin Timoteo. Ha Jesucristo, nishtuhik shbih tajunsih, hen chaktruchish bena, per no va a cumplir en su jug. Karakin bih chiva, como rukin Jesucristo en qabilvan khilal su junta Dios ka, irmalja Jesucristo taqneqbih, amén. Como jaranek yabih rukih Dios. Ha Dios, kofo kritkun rukin Cristo, y kararib non chivashishka, o krichuan chen kabarsamag. Chka kola rital riyon chka, khniktubaqshin chi oqershin Dios. Ritkonta Espíritu Santo ptakkan, y harak seguro, chnuyach kan gelal herencia jersujunchka. Chues Dios timbihuat chevara, comanema hon gan kimbaibkin, chekishnebna castigar, shermal takmahon shembateibkin Corinto. Permtichop tachkich chi ajohon cajon kishkaban mandar, trich yokbalikosh rukin Jesucristo, mkarata. Com shermal yokbalikosh rukin, tak kofish pala kamik. Per kamhor banik, haranok tajina no kosmohap ni kuent, ch Oscara chnevet mas ki kotemal shin Dios. Segunda Corintios, capítulo 2. Karar banik uchalal. Anem bien shin chop che mahon che kembata hum viaje ukin, heshbis rikmonta chiva. Karar shin chop uchalal. Wanen ship bis kishnu yava, harash kim bisonanen chqa, inakgan yawa ki kotemalchwa, nisheshwa uchalal. Rmal kara takshin tsiba havra karta chiva, ch Oscara, mepbista kini yawa taksh kini qaha wikin, komyatanak chiva, chini ya ki kotemalchwa. Kara kim bih chiva, komanen kolan confianza wikin chish congelal. Takin ki kotanen, ishish hunch kan kish ki kota wikin. Komanen takshin tsibah kar takshin takilewkin, kung ano kiyak rukin bis nem khorih takshin tsibah. Kshin tsibah chpam karta, mermal tachnuya bis chiva, pershin tsibah, ch Oscara netzat chkongan kishnwaho. Perhech alal kshit kova bis, mnuyon tanen shinruyap bis, pershish bisona chish congelal rmalchka. Karakin bih chiva, con mahon que mahota con gan snitchata pnevarmal. Per kamek no ban lach disciplina si yatrich chalal. Khneban sra kamek tekyo it yokbarukosh. Karata ne bansra ch Oscara mahon no uttari ran mermal bis. Rmal kara con gan que maho kimbih chiva. Lokten ak chalal ch Oscara no tsach con gan ne bajo. Komanen que bajo que no han probar uchalal, que bajo que utqih umnenimagn khilal kibih chiva, irmal karachqa taqshentakil hunchik kartibkin. Vishish nikuy chalal, kinkuy karanenchqa. Ukola hunek yun, haray malshish taknik yun, ichqa Cristo, rutqin chenik yun. Nenkatsen wachen qakuy chalal, Oscara mahon kruchekta Satanas. Como hoch bien kutqir na och Satanás, chen rajoba no kruban engañar. Xembam chalal, taqshnekaka chpamt namet troas, cherbishikos laxir shin Cristo, kola jumbiej shaktaja chenwach chkembar samah kahav Jesucristo. Pero mahon kita nukosh rmal, mahon shembel tatra hek chalal tito. Rmal kara taqshenel lachkikol chalal hekola petroas, y shimbachik chpam departamento Macedonia. Porque meltioshirtra Dios, como arjano kerkanva, y nochikmachka, per shermal shun kapnoru en Cristo,
rmal kara taknok chikmaha. Mil Dios tra Dios chka, komarhari yon chka, chinokbana at nkak chinikayar bisik Jesucristo chkabnak. Hara, akhnir shla hunak nekaka kukin, per hunak kungan kirishla. Komahoktakan kayar bisik Jesucristo, kara, kakni hunachnak kungan kirishla nuna Dios, perke vechvnak, khnikashanakshin. Ekolan tajinan kebil totaneam sin Dios, itakan kayar bisik Jesucristo chka, hara utzlak kaslemal sin Dios rikmontachka. Pero ekol cheklia, tajinan ke bachpam nemlak lublo, itakan kayar bisik Jesucristo chka, hara shikmek rikmontachka. Haura samach sin Dios sin bih kahachiva, nakhunch te cuentas tres la ruyon kaha. Pero ahojan kaban haura samach, come khunam ta kukin khleji kumnaqsh por interés en que shol sokhbal qasta Dios, rukin khleji tal taqtihunem. Pero ahoh takan kayar bisik sokhbal Dios, nen khilal qakosh, inen khilal qan men qaya. Dios nyo wachqaq neqbir, arhan qrutzat, shkhun qabnoru en Cristo cherbishik. Segunda Corintios, capítulo 3. Kamek, mislan hichop chik mulch qirtish qamhon recomendar qiqayon. Obish nichop chiahohan katsenach le carta de recomendación chqa, taknok baibkin, y taknok elilaibkin. Ahnich kahle chikovnak shibaibkin. Perishish mismo ishuknak, ishahni hun carta, hnokor bambieх recomendar chikavnak. Hun carta chtiptanak takkan. Hun carta, gensikisa kmal congelalnak, con bien kutkinchi congelal, ahni utzlak samar sin Dios, qabnon chikhol. Bien alahi shahni hun carta, per hun carta normal Cristo, ya hoksho kochobach carta chikavnak. Per mtintak sancher zibshik carta, per kaslik Dios shuksaj Espíritu Santo terchipsik. Hun carta tziptanak takkan mabnak, y me chuesta tzlam takabach tziptanakwa. Ahoh bien kutkin, tishkaban hunuslak samar sin Dios chikhol, per shermal Cristo takshokokwenash kaban sama, y Dios rutkin chikarash kaban. Per vestishkayon, haran temahonak nokokwenan kaban. Miskier nokokwenash takbih tachkola hur samach Dios, shakwan karsah kayon kaha. Per hara, shruyoruk in Dios npewan hilal nokokwenan kaban. Kom Dios arhari yon chkache nakokwena nkaktiho khuvnak trich kak chuminem sin Dios, hun chuminem khenanatah Espíritu Santo chka. Maharatan natah chka hun leir sin Dios chakzeptanak. Karakar manik, kom lei Dios chakzeptanak, harash nukut chkawach chenok komer malkil kamak. Pero Espíritu Santo haranu ya hun kak kasle malchka. Khana beichu miniem shikmekrik monta, shichueslam takabah septanakwa. Per kola rucha Dios reshbilanta chuminiem, iruplach Moisés cha anarmal. Irmal kara, mishkochtachta kamalach Israel shkitz atruplach. Per rucha Dios reshbilanta na beichu miniem, harashin kesa ruqir. Ukola rucha Dios reshbilanta chuminiem shinabich, Pior karach samajen tajena no ben Espíritu Santo, chpam habrakak tiempo kolba. Hara mas nakashnak na rucha Dios en reshbilach. Karar banik, kom chuminiem hen katrukomela chpam nemlach poknal, ukonga rucha Dios rikmonta, pior karach kak chuminiem hen chumsan avshin rukin Dios, y ha Dios nbih chava, cherbiyal chikabkan, hara mas kashnak na rucha Dios rikmonta. Chuminem kungaru cha Dios reshbilanta na bej, per kamek shemnem tarok chwachkak chuminem. Kom kak chuminem mas ashnak na rucha Dios rikmonta. Chuminem khen asharuk u kungaru cha Dios rikmonta, pior karak kak chuminem khen mahon ashtaruk hara akhni lak ashnak rucha Dios rikmonta.
como hoy kola kakosh rukin huncho minem khmahon qashta ruqih mal kara taqbien qalsagna hektunch qabaich Moisés sugir arhash vibaj ruplach y shubut strahunsiak pero hoch kamek mahon chicken katsentach qachen vibaj qaplach ha Moisés shubut ruplach chos garach rucha Dios kola chuplach met tsatak malach Israel taqn qasha ruqih Khiach Israel arch ich sachak na uch numahon chop taktak mal naqrbanik como arch eka mek taknik sikih septanach kanach pam khunchuminem shinabey per numahon chop taktak mal naqrbanik achnik konasiak henvi vanachkivach uneich qaki kushruk in Cristo tragaran chop takwa kwal naqrbanik chuminem shinabey pero mahon chop tanaktak mal kamek kom takanzik esap kishkin rlay Dios septanak kanarmail Moisés hara kom akhniko la khunsiak butsben rochkan khenvi vanachki vach naqlbanig per taknik qaki koshrukin qahaf Jesucristo hara ne la siak butsben rochkan in chop takchik kamal naqlbanig ikamik kimbichtiva qahaf Jesucristo shun kibnoruk en espíritu y con el espíritu abquín jershin kahaf Jesucristo hará atel sanchik libre proga el mag. Yahoj congelal jikola jekosh rukin kahaf Jesucristo mahon naktaputs bien kaplach. Kamhort etik kamek kahaf Jesucristo mas ashnak narucha Dios rukin. Y com kamhort etik chkong anem rukih rmal kara taknoktajena nok keshtaha. Ntahena no kakna ojo akhnir na oja. Chkachnin pe más y más ruchab takkan. In hilal jabrara rukin espiritun peba jershin kahav Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 4. Rmal karakin bichtiva. Jabra samach kamhor banikra junko chinem shin Dios. Rmal kara numahon turtaktakak osher banig. Per qabnon, naqchohki machkakhled shikabnak henke bantrak samach, kom kol khea shepna laqn kibamba, shkish balr banig. Per ahochen mahon tsqoxsichen qaban, itaqn qayar bishik tsoqbal Dios, numahon naqn qashol rukin. Per khen qaban, neqalsah qasmir tsoqbal Dios shkibachmnak, in qahon qayab takkan chikon khilal ch oskaran kutqih chinaqsi khwan khneqbih y bien kutqin che Dios rutqin khilal khen qaban pero tslaxsih shin Cristo khen qayar bishik ve kolavnaq meskier chop tahak mal shkiyo barkhie nkitahinan ke bachpam nimlahlublo meskier chop tahak mal kom diablo khreksanri Dios chpam khabra tiempo shirwchuchlev arha rmoyer san rochkan karano ban diablo chkavnak khemtiqea ki koshruk in Jesucristo chosgara khluser shin Dios mteqa haptaqkan khlus araus lachzir shin Dios khnektova chi akhnela nemroqih Cristo ha Cristo nhunam kna okhruk in Dios kom hawa Jesucristo naknataq taqn qayar bishikos lachzir arha rahafn khilalachnak karanek bichtra mahonek nataqtaqi qayon qaha ahoh shaqoline livshin perermal Jesus taqamnon kara qabnon kom ha Dios arha kolahun luz retqon taptaqan ahne shubanoher taqkabrashbih tuanqera luz ishwanqera luz pamqkumal kararb non chqach oskara chincha anar luz Dios taqkan irmal kara hebnaqsh kutqihna chirukin Jesucristo natsatwa chiahnela nemroqih Dios habra luz shin Dios shimbih qahachiva khunim lakhmi bil qkan pera hoch shaqullev shaqakhnih lebkhoy klon khlen maqtaqmi bil spam karagarab non Dios qa chos karahnem lah poder khnesmahaptaq kaslemal nqalah wachrukin Dios penaqwa im qayon qta hoch shaqwan qarsana Helubloon kawa pinakchqih chqawach per sherbara oqwen naqo qalnaqchpam nkawa leblo pinakchqih naqan qabangawa karanqbih per mahon yoxta taqakoshirmal nikawa khnikanoh naqan kibanchqa per Dios arhan mahowa oqriyongta
coge auch Jakim takulev, per mahone kun nakta och kamsan. Kom pekmekwa och kolwa, rmal gara taknoktajena kamhor na ik achnerik il chrekmek Jesus. Gara kapnon chos gara che bien algena, achnir kaslemal Jesus, gentajena nesmachach pamka cuerpo chka. Gara kimbich chiva, kom ajoja och kasla, nen kanoshwarich kabach nakn banachkache noch kamsasa, per rmal Jesus takkaran banachka. Karan banachka, chos gara che bien algena, achnir kaslemal Jesus, gentajena nesmachach pamka kaslemal, meskshokuliev. Karar banik, ahoj, npekmekwa och kolwa, per chivashish, hara uslach kaslemal rikmon pachiva. Per ahoj kola Espíritu Santo kukin, arhari yon chkach kola yokbal kakush rukin Dios. Hara mismo Espíritu Santo, kola rukin, aks mahmar shin Dios ujier, takshik tzibach kanachlezich chpom tzokbal Dios kabran bich. Anen kola nukush rukin Dios, imahon shin poknachta shin yar bishik, karan bich. Y como hará mismo Espíritu Santo kola kukin kamek, rumal gara takik kola kakush rukin Dios, y mahonek poknachtan kayar bishik chka. Karakin bichchiva, con bien kutkinche Dios, arjano proyect chpamkumek. Com ha Dios, arjashik kobarshin kahav Jesucristo chpamkumek, in proyect na hoch chka, rumal jeshun kapnoruk in Jesus. Inuyana chka, tiene kokak na chuach, perishkash bichik trachka. Karakin bichchiva, comme khilal khnoktajena nohqashe chpam kamek, ch oskara kolarik mon pachivashish. Karan qaban, ch oskara khutsil khensipach Dios, haran ba mas, in ba mas kukivnak, itaqn ba mas kukin, haram mas na ekihin kemeltioshinas ra Dios, in khilal hara no kayabal ruqih Dios. Rmal karan mahon yohtaqtaqakosh. Ka cuerpo, haranek tsihuar mjon rajishim. Shentajenan que es archuqa, per kola junka kaslemal kolap takkan, hara chachne nbana mas kagasra. Karakin bichchiva, kom chlobloch kam hortihi kwa vecho chruchlev, hara mahon alta. Shuratn kesa, kom chloblochen katach kabrarik montachkara. Niatachna chka, re gloria Dios, per hun gloria, achnela nimroqih irshin honleg. In mahona barstra este khomsachchua. Karakas qaban, vambruk intershin rochuchlev tselvaq qawach khshentsatachta. Karakas qaban, utselach qawach srih mahon tsattachta. Karar banik, kom hentsatacha rukin qawach harashin kesa. Per mahon tsattachta rukin qawach haranik henershin honleg. Segunda Corintios, capítulo 5. Ka cuerpo, hará uknak ruchoch kan va vechech ruchliev. Ifshin yochtaha, hará bien kutkin chikoch na ruchoch kan michkach, geniatach chnachkar mal Dios, per hun jai, khmevnakta banyona, inik hearshin hunlik. Kom ka cuerpo kan va vechech ruchliev, achlila nokti onarmal, ikamik kungan tsel po nakawash srih, hunchik ruchoch kan, hershinchkach, cheniatachachka. Takstiatachachka, harach ni hunsiak tuksasasrakan, ch oskara, chmahonech netakan mitra. Ka cuerpo hekam bavechich ruchlev, arjane nokti omarmal. Kungan loblon kabermal, perajo, maharatan kahochen mahon ta cuerpo kan. Perkasan kahohoch, cheniatachachka, hunchik cuerpo hershinchkach, ch oskara, he cuerpo hekkan kamek, heshkola kmek trich, haran kesa, inyatachikchka, hunchik hmahon kmek trich. Per hara Dios nebnova. Hachum sionakshin, ch oskarach nuyachka, hunchik cuerpo hen mahon kmek trich, y kola hun seguro, riunchka, chenobama cumplir habrara. Como Espíritu Santo retquan taptaqan harak seguro. Rmal gara, nechkol wakakush rukin Dios charhanu yachka hunchik cuerpo hershinchka.
ahru tiempo kastakuk heach pom cuerpo jehkan va vechech ruchlev jara mahonu tsattari qavach rukin qahaf Jesucristo normal karar banik kom chpam qaslemal va vechech ruchlev yoqbal qakosh rukin Dios jaran kanaqshin maharatan kanaqshin gen qatsat rukin qavach pernej qolba qakosh rukin Dios y como kutqinch mahono tsattari qavach rukin qahaf Jesucristo taqoqkonach pam jawra cuerpo jehkan kamek shirmal kara taqmas qkan qayakana jawra cuerpo jehkan y noqbarukin qahaf Jesucristo jabar qawa qasmer quchuach karar banik ubnoqok hena vavi او noqbarukin per shervara nkungan qaqsang chuqachir banik rahoran mha Oscara nki kotachqih kara kimbih chiva komun katsena chene qoqaqna congelal chuch Cristo abarne qachava kwent Oscara sra noch qalkheva nach qabnon chpam qa cuerpo khekam va veche chuchlev Oscara cheniatagna chqachaq khognal tokhbalil qabnon wutsil او shertsilal qabnon mal kara kimbih chiva como hognak shibeh qichuch qahaf Jesucristo rmal kara kungan qaqsaq chuqachir bishik chkavnak chinek shibeh qichuch chqa per Dios bien alaq chuch naqrbanik samach noqtajinan qaban y kolan seguro che bien alaq chevachis chqa mtichob shtakhmul chqih chishqamhon recomendar qi qayon chevachis nkarata per khilal khabrach nemkhor bishik chivara Oscara chen kishkikota tsrih samach Dios khnoqtajinan qaban Oscara chkolane choqkih chkavnak konganek qalsaqki chiax mahmar shin Dios per khara shin kisihuka per mahonok naqtaptaqkan ve chqornak noqsata khokh o meqchqornaqta per shervaran qaban samach Oscara chkola yabal ruqih Dios rikmonta ichkola rikmonta chivashishqa karakan qaban kom shruyonok ben riil shin Kriston kanaqshin pam kaslemal kom bien qutqin che Cristo shkoma pqakwent congelal tbih sich kara congelal khokhshokh komarukinchqa karaka shuban shkoma pqakwent congelal Oscara hauch kastanak chikchpam hunka kaslemal muharashtan qaban gen rahoqa haqanm qayun gen qaban khara nqamal chikirbanik gen rahoran mha kom shkom qakwent iqmal qa taqshkastahach kikholknumqi rmal kara kimbih chiwa khkamek chik taqn qamach chobik akhner kaslemal khubnaq chqabachnaq vnaqopach mkarashtan qachob srih ahnin ki chop khevnak khaykan narmals boqlaq taqna or shin rochruchlev meski karan qachop srih Cristo nabiyeh khahnin ki chop khevnak khaykan narmals boqlaq taqna or perum karastan qachop kamik khokh srih karak arbanik wishkhuna bnoruk in Cristo khara atkak omnaqchik khis boqlaq taqna or khabkan nabiyeh khara qashna kanchik kamek kak chikin khilal nkhilal khabraraq shimbih qaqachivara rukin Dios pinaqwa ikamek ha Dios riyonchqa cheoqchumtanaq chik rukin perermal Cristo ikola khun samach riyonchqa qorkhokh harachin qachop chkivach khevnaq naqrbanik taqn kichumtaqa rukin karak arbanik ha Dios shun kibnoruk in Cristo shun kibnorukin chuch cruz rmal kara taqnoq chumtaqa rukin khaqobna irmal kara chqa taqn ko yaqil qamak ikamek chqa qolkhokh riyon wa'chen qayar bishik naqrbanik taqn katchumtaqa rukin ikamek khokh oqtqon el armal Cristo che probi arhan qabawar samach kom Dios arhan uksah qachichir bishik chkavnaq naqn rahoch qachan qaban Probiga Cristo kongan qahonik bih cheva chen kishchumtaq taruk in Dios karataniban kom ha Dios trih Cristo shuya waqil qamak khawqobnaq per qmal khokh taqshuban karatsra kom ha Cristo mahon ril rumak
Karashuban, ch Oscaran yatajachka, chenakagr biyar sin Dios, takshun kabaruk in Cristo. Segunda Corintios, capítulo 6. Como hoshun kabnoruk in Dios cherbanik samach, rmal kara takkungan kayar bishik chiva, mtitzilata utzil gensipach Dios chiva. Ahner bin kana Dios chpam sohbat kabran bih. Taksherla tiempo shin, chkensakpich utzil, shimkashach oración shaban. Chka taksherla tiempo shin totaniem shatnoto. Karar bin kana ha Dios. Bien katev kashach istimbich chevara. Ha Dios ntajenan sipach utzil chpam habra tiempo haukawa. Kamek ochkolchik chpam tiempo shin totaniem. Ahohon kaban kuent kaslemal chkewachvnak, com mahon kajota, shekmal tajoh, takm teknimach sohbal Dios. Kab non kuent ki, ch oskarach mahon isielta, stketsehona srich samach Dios knotajenan kaban. Pern hilal kamhor banik, haran kalsanakshin, chenaksih wache okas mahmar shin ha Dios. Kungan kakchon kawach pam penak hechkir. Och kenak chpam helovlo, och kenak chpam hepen, ikol he amiskir chopta hakmar, abar letrano kelilwa. Kola och chion kumal hevnak. Kola och kenak pkars. Kola yektanak vnak chkir. Kola kongan och et kola chpam hesamach. Kakchon hevram, ikathum vihal. Nekama hun chachchoch an. Bien chopta hakmal sohbal Dios. Kolak paciencia. Kaktun kusil chkivachuvnak. Ohkan mal Espíritu Santo. Y kola ben reil sin Dios kukin pernektzihwa. Nchakt kasih nekbih. Kayor bishik sohbal Dios. Y kolar poder Dios kukin. Kom Dios nbena chakkan biyal shinha. Y jara. Achnihum bambalchao rionchka, chenaktubih kichwachhe achnak hen petachkir. Kolan kaban, kas lok noch kinabnak, pere kola hea, mahon lok ta noch kina. Kola otsk sohshiken bana, per kolan beshachka, chokay saltakubnak. Kolan beshachka, shiokobnoy takinganyo, per ahoh naksihwa nekbih chkavnak. Kolan bana chka kmalmnak komachne mahon kutkin takawach, pero kola mahonek poknachta nekbir che bien kutkin khavach. Pekmek wa okawa, pero kaswan. Okay uan chpam lublo, chaktoshik, per mahonok kam santa. Kola nok bisona, per kikotemar sin Dios, arhan kola kukin. Shakuchtak mebi, pero kiye oknak biumar mal mebil Dios, khnek pashik chkivach. Shak iten kaa, per mahon naktam kitakshin. Nhilal khabrarak shimbih chivara, haran alsa nakshin, chinakzi khwache okas mahmar shin Dios. Mahon achnak nekvivach chivach vchalal, kheshach Corinto. Mahon am kita nekbih chiva, kongan kayon kan chiva. Ahoh bien kahkon kan chivach, ch oskara nkish kakul chpam. Per chivashesh, mukasta okiklum takiwan. Kami kinsehona ibkin, ahnino bahunt tishiel takinsehona kugin takirlikwal. Ahni kabnon hochchiva, karata ni banshish chka hochchka, ni hak tamas ivan chkavach. Mtebenta hun kukibnak mahon kulta kikosh rukin Jesucristo, kom haram iskir no komri. Karakin biechchiva, como slach biyal sin Dios hebkan, haram iskir no komri rukin herbiyal khmershinta Dios. Hunchek, khlus, numahoma no komtari rukin kehkom. Hunchek, hernauch Cristo, numahoma no komtari rukin rnauch diablo. Hunchek, hechkola kakosh rukin Jesucristo, haram osta, hechjuntan kaban kukin, khmahon kulta kikosh rukin. Hunchek, hetiusha, Henkishke avnakchkevach, numerbiyal tuashke xasta chpam santlach templo Dios. Karakin birchiva, komeshesh is santlach templo shinkaslik Dios, ahne betanach kanar mal Dios kabran bir.
no knabuchuch kan ikinkhenach kikhol. Taksterlari tiemp anen kinoke ki Dios ien ki okanet namet. Karanbi. Rmal karatak kochik hun rbin kana Dios kabrara. Ki sheeltach ki kholfnak menet nametta. Tichro evi. Nte bantak shin tselora ikasle mal rmal. Wishteni maach shin bichchivara kishnukol. Kinok na titishielivshin in kishok na ttakvlikwal. In kishok na tstakan mial. Kara bitanak kanarmal kahav Dios. Gen mahon poder mkitak ola proga. Segunda Corintios capítulo 7. Kilaktakuchalal. Nahilal jabrarajik hashin bih kahachiva. Kom suhunchik chkar mal Dios. Rmal karatak kim bih chiva. Kay akanahe achnak. Hintzilorsach kaslemal. Ahnitranzilorsach ka cuerpo. Intzilorsach kan michka. Kshibih kichos Dios. Tkiya. Itwachina hunchach chochlach kaslemal. Uchalal. Stihak tachtzeite wan mchkavach. Ahoch mahon hubnak kapnon talublotra. Mahon hubnak kayhun tar kaslemal. Inistkota hubnak kapnon ta engañarchka. Pertakimbih karachiva. Mermalta chikishno ban condenar. Komanen bin chikchiva. Chinishkowa ptakkan. Unok koma. Omnokuksena mas. Per sherbara. Nishkowa ptakkan. Gentagina kimbih chiva. Kungani owan mtrich chirbishik. Kamek kungan kinkikota chivih vchalal. Chwan kamek. Nishtin beson chikachit. Miskin kungan och kolach pamlublo. Per chwan kamek. Mas nakashnak kikotemal sin Dios chpam. Nechkowa chpam lublo vchalal. Kom taknokorkaha babech pam departamento Macedonia. Nishtachit nokoshlenta. Nkobaje problemas kabel. Kolaje achnak shachchokir mal samach Dios. Ikoje ashikshibeki mal iln zilosha samach. Per Dios arhan yokbaki kush hevnak getortanak kan. Ikarashu banchkahochka shiokbaka kush. Haratak sherkaha ti tokukin. Kongan shokki kota takshutsa chikri kawach rukin tito. Imru yontara. Komishish kunganshi yokbata rukush. Harashu yahunki kotemal chkahochka. Komarhashir bichka chikunganengan nutzat chikri kawachivkin. Ihunchik chkahesh bich chikungan kish bison chikrmal hem ostashiban. Hunchik chkahshi bich chikungani wahoni ni machik hen binchiva. Karashir bichka imas na shinkikotarmal. Shinkikota kom hep konlach kartak shintakilibkin shintzat chishu barsamak. Meske shu ya bis chiva per kamek mahoni sielta kenar mal tak shintakibkin. Per tak shintakila karta kabra shamakach chikrchobik. Meshla otzm kita shintakila karta kukin. Karashin bihkaha. Kom kintzat kamek chkarta shu ya bis chiva per harabis shurat shkasha. Kamek kongan kikikota per mermalta jeshishiap bis. Per kom bis shubar samach. Iskeshtahaina uhrmal shermal kara takinkikota. Karar banig kom Dios shua bis chivach otskara kola utzil rikamonta chiva hkar takshintakilaibkin. Kara kimbih chiva kom bis tak Dios niowa chava rmalabila mag habnon harahum bis hnekuena nukeshana in katroko melachpam totanem shin Dios in katkikotarmal. Per takn ke bisona hevnak heshrukir wachuchlev kulwa kikosh harahum bis miskier nekuena nukeshana ishpekmek in katroko meluva. Per bien tichbo vchalal. Khbis ya Dios chiva kola khonem laksamach shubam takikas lemal kabrara. Hun bien chichumsach problema heshbentaha chikhol. Hunchik, con anshik saje chuachil bishik chua cheshe chumihe problema. Hunchik, con anshti one ivan heshbentaha yachnila shishibehi virmal. Hunchik, con anchik igan chnutachik khmul ri kavachivkin.
Hunchik, kung ansi shimqeacher banik gen rajoran me Dios, y chanim shi yap disciplina xeb no varsilal. Numahonach nakam kita si chumsach trich problema. Mahonchik achnak nkis chapa bashar mal. Karar banik. Shentakila kartibkin, mermalta xeb no varsilal tak shentakilibkin. Im kastar malchka xeshbanar silaltra. Shentakila kartibkin, ch Oscara chush Dios nkakotwa chivach chi achnelan kaksak chuka chen kishkaban kuwint. Mal kara kongan shishke akakosh, kom shishke aikosh shishka. Imruyon tahara, per mas na shok kotar maltito, komarha kongan kikochikran, rmal xiban tatrachish kongelal. Kom hatito, takkem hana tentakilevkin, shinyacht iti ichchuch. Ikamik mahonchik ishbaltakena, takshemban kara, kom khilal shikyabihi ichchuch, bien alah kamek chinaktichwa. Achnitran khilal shikbihchi vashish, hara naktichwachka. Tito, arha mas chanel tarukosh chivih kamek, kom bien arkaha perwa, chinkishnimana chishkon hilal. Bien arkaha perwa, achnilal kulik sheban, chkola respeto yukin, inishibihi bichus Dios. Achnila kinkikota yumal kamekuch alal. Kolchikin confianza yukin trichin hilal. Segunda Corintios, capítulo 8. Kamekuch alal, nqajon qachob shivach naqrbani kutzil sipach Dios, jesman naqptakkan mi iglesia hikola babech pam departamento Macedonia. Komar kola jonem la ayuda shkimol gen kitakela kuyang alal kolak necesidad. Shkimol ayuda, miski kola jonem la lublo. Kola lem la prueban que tajen que ashachpam. Pero como kola jonem la kikotemar sin Dios ptakkan, y como kongan echtak mibi, y bien kotkinik poknach que vech hevernak kolak necesidad, malgara kongan jun ayuda shkimol. Como kongan shkiksak chua, shkiya ahnen que kuenan kiya. Anenen testigo chkich chkarashkiban. Kol narashuban falta chkach rmal kongan ruwa shkiya. Perhara mahoshak buchihta, kganj shkiya. Kongan shkikutuchka y kabrashk bihra. Tabana hunutzil. Tia privilegio chkachia jojun katakela jun ayuda chkartnamet Dios. Karashik bihchka. Mas nashkiya hechuachachni kachbonhoch chkirchinkiya kom heshkiban na beimul shkiyaki proa kahaf Dios cherbanek khnaqn hoshach karmal chinkiban. Ishkiyaki pqaqahochka ishermal khen rahoram Dios takshkiban kara. Karaki bnonch alal irmal kara kongash kayar chukatito cherhan bachik khmulibkin. Kom hatito kola humlo ayuda shomohrich kikol rmal kara takshik bihtra chin bachik khmulibkin chineriksar molik kom ayuda khneya haranik tuba utzil khersipan Dios chibach nesmahaptaqiban. Ishish kongam nakpnemeumal ngelal rochutzil shen Dios hiatanak chiba. Achnitre yokbalikosh rukin Jesucristo konganem. Hunchik kongani yarbishik sohbal Dios y bien choptajeumal chka. Hunchik konganik sahe chukachir banik gen rajoran mi Dios. Hunchik chkongano kebajo. Kamek kimbich chiba. Kom kongam nakpnem chikhol ngelal khabra utzil shin Dios shimbih kachachiba. Tbag apnem chikhol chka utzil shin Dios chermolika ayuda. Per mahon kish no bantamandar chalal. Kaskim bahochiba chkarata ni bansram lo ayuda. Ahnin ki banglechik chalal. Ch Oscar sranzaetwa chnaqsihwa chenesmahok benriil shin Dios taqiban. Komishish bieni butqin chaqahaf Jesucristo con anches mohapram hautzil gensipach Dios. Komarha misken con ambiom na bech per mahosh poknachta shuyaka na rebiumal. Mahosh poknachta shoka mi ba per mal shishtak shubankara. Arha shoka mi ba ch Oscara
cheshermal pobreza takniataja chivashish rebiomal Dios. Y kamek que bajo kinyahun pashbaniam chiva, trija ayuda, gestimbich chivara, cola recmonta chiva. Tixar molik ayuda, shitar molik hunabir. Como shishimar molik ayuda, imruyon tajara, pernangelale kosh en gelale van shibankara. Kamek kimbich chiva. Como con gana biech taxichop chenemola ayuda, karat kaniban kamek chkacher kisik, per sherbara, ahnin kishikuina niya, shkaratia. Karakin bichiva, como takan hilala kosh, in hilala van na yahuna ayuda, hara otsnuts at Dios, inukom chava. Yahnin katikuina naya, haran kutuch chava, muharatan kutuch chava, hmeskieren katikuina naya. Como nen mjarata kimbich chivache, shke to tahlechik chpam kpobres, istkishoktish ish pobre mal. Kaskin bajo, hunam tan kaban kato takich biltaki. Ahni chivashish kamek, como kolar suobrivkin, shirmal kara kungam bien, ven que toch chalal chpam kpobres, chos karach echekin kit ovevshin chuak kabir, takkochik en necesidades, y takkochik suobr kukin chen kishktobir. Karar biyal chotskara hunam qaban qatoqi chbiltaqi. Akhnit ibtanaq kanawkhir chpam soqbal Dios trih mana. Hishtaqtachkaq kukinaq Israel chen kitaq ikabran bihra. Hevnaq kih manash kimol mahonaq shkikolkana. I hevnaq himkihtash kimol sheruban. Karat ibtanaq kana. Peranen kongan kemeltiushistra Dios, komarhari pran titoch kongan uksarchu acher banik kuentivshin. Nkarano bantito chechalbshik ahne kintajena kimbanen. Karakin bichchiva, komarhatak shakbichtra chen bachik hamulivkin, y komarha nkongan rganba in haran rahoran mhachen bachik hamulivkin. Kolchikom chalal nkatakletrich chen rishbilahila. Harak chalal, kunga vertzog shiken banak mal con gelal glejik chalal, he kolach pam gelal iglesia. Komarha, kunga hun samachrib doncher bishik utzlachzich shin Jesucristo. Chkarha, chunk mal chalal he kolaptak iglesia, chankesh bilach trich mlo ayuda, noktajena kamjor mulik kamek. Ahoch kamjor mulik ayuda, chutzkara, charano kayabal ruqih kahaf Jesucristo. Oscarachka che bien aljena che shish colegan que toch alal colec necesidad. Per bien qabnon cuent habrara ch Oscara mahon sign petachkir malchnim la ayuda kamhor mulik. Con an qabnon cuent samachen haban gea ch Oscara bien alach que vachvnachka ch mahon engañon qaban imruyon tachosh Dios. Colchera hunch alal katakilachkirtito. Hunk chalal, hkilach mul katstun, chkungano takruqia cherbanik sambach Dios. Y peor karakamek, nkungan rgan baibkin, kom kungan confianza evkin. Rukinti tokkanki chenokosmahapnikwent. Y hik echik chalal, arch ech unkmal khlijik chalal hekolaptak iglesia. Y hik kaslemal, harauk nakyabal ruqih Cristo. Mahal karakin bichchiva. Taqstke qaxaybkin qastak ilk kulik neban ch Oscarach ikishbil khlejik chalal khikolap taq iglesia bien qalkhina chkiwach cheishish neqtsikh wach kolawh ben riil shin Dios nesmahab taqik aslemal ch Oscarach qa che bien kitzat che neqtsikh wan khilal heqbin chqalal heqya bien iqih. Segunda Corintios capítulo 9. Comanem chalal, bien utkinch mahon katsenta kimbich chiva, chine yahun ayuda chkaertnamet Dios. Kara kimbich chiva, con butkinch kolegani ya, irmal gara takkintajena kinya eqich kiwach chalal, hikola vavech pam departamento Macedonia. Comanem kimbichka, che shesh hishkolach pam departamento Acaya, ishlis chik hunabir chine ya ayuda. Y hunchik, komishish kungani gani ya, shirmal karatak kungani kishpetak ganchin ki yah iechka.
perikolak chalal kenutakileibkin, ch Oscar bien chumich puna, jemblo ayuda, con bin chik chalal, chis list chik chnilla. Como neni onchik kiwach, chik chalal, per kungan lublora, wen mahon stokwa, xenya behe kiwach. Takst kinekahan nenibkin, bekolak liak chalalak Macedonia, trenchwich, kungan lublora, ukamhana te chumsaje vitar molik, ruchi ayuda. Hara kungan keshbalchkaho, ichivashishka, kom kayonchik kiwach, ches list chik chnilla ayuda. Mal kara takshinchab, chen kasinan kinobana ni march alal, chich ien hibaibkina beimul, ch Oscara, chen kekchumsah punaibkin, nak nebentra ayuda, jetsu hunch ne kisremulik, ch Oscara, mlom punchik ruchin hilal, takshtkine kahanen. Bern hilal taikosh, in hilal taiwan niya, mchakta ishporsin. Per bien gatibsaje na trijo un ejemplo, kiñachivachram. Takinkatbapt kochtechkon. Ifshena shuyahi hatsnatek, mnemt kara cosecha nuyara, umahona shuyahta, harak kungan cosecha nuya. Achnini yachish hochnel, shen sherwarana leshap takiwan chniya, mte bisochtach niya, mte bentapurs. Karaki bichchiva, com Dios arjan kerahovnak, nke kikotan kiya ayuda. Dios, arjane cuina nuyachivan hilal roch mi bil, gen que tobiech kolak necesidad. Mas nqashachrwa, jne cuina nuyachiva, ch Oscara, chen kowa ebkin, hachnakn kasina chiva, ch Oscara chkach kola suo ribkin, chen que tobiech vnak kolak necesidad. Ajnit septanach kanach pamrsoch bal Dios, trijonus lachachach kabran bihra. Con gan ayuda riyun. Eret onch takmibi. Gerbiyal shin Dios rkan arha nershin honleg. Ha Dios nioba ei hatschka het koitak tehkon. Ha nioba kawai. Ha mismo Dios tioba chivach mi bil gen que tobiech kolak necesidad, ist que yersach tamas chivach. Arhanes mochnach pamusil jnebanshish, itakst kisbana, masen wachina usil mal. Ha Dios, mahonhunach nakam ketash tekwenash tuyachiva, nkishoknesh biumar mal, ch Oscara, nkoev kinchen ke tobiech alal. Hecht alal takstikachcha ayuda pika, achnilash tekmeltioshich tra Dios se malchish. Karakin bichchiva, como ayuda neya mjuntar samach. Muruyontan kirotort namit Dios kolak necesidad, pero achnila nmeltioshisha tra Dios rmalchka. Takstiya ayudachka, haranu kochkivach achnina inkiyana roqich Dios se malchish. Inkiyana roqich, takstkitzat chenaqtzich wachnibich che enimanus lachtzich shin Cristo, inkiyana roqichka, takstkitzat chenim ayuda ni yachkach ia ichka congelar. Yarjien que van a orar pnikwent y con an lok en kishkina com kitzat na util jekuchin tra Dios mas ashnak nesmahaptakiban. Con an que meltiushich tra Dios com arja kolahun sipanem jekuchin tra jemtekneyasich kmal chirbishik com ajnela nemroqich. Segunda Corintios capítulo 10. Kamik que mahoken se hone ibkin chiki khvnak gen que tajinan kilsachen tsochshik kabranik bihra. Ha Pablo, takkolach khakol con an kol noben. Per tak mahon khakol kharanuk sah koblach taksich chikh. Karanik bih. Per anenem Pablo con an que mahoken bihchiva. Kaster kahapneva ejemplo shuyakana Cristo, como arhashu bankol. En giral shuhach pro a Dios y con ar paciencia kukevnak. Per kamek que bajo kim bichtiva. Qast chumsahi bich Oscara takst kene qahanen ibkin mahon katsentash tinksahta chivir poder Dios kolapnoqa. Com hara poder kolapnoqa nichbonchik chikingsah chiki khvnak shintahinan kilsahin tsochshik gen kibena chqahoch shikna o khvnak nqaksah. Com ahoch Meskisha qovnak,
per meqna ta hohn qaksah qayon qaha taqan qaban chuh rukir silal. Karaki bichiwa, koma hoh taqnoq chohkina rukir silal, maharatan qaksah le bambalchuh heshik shimbanak. Per hen qaksah, harach le bambalchuh heachne la nemrchuqa achush Dios. Karakan qaban, ch'oz karache noqkuina nqayohr silal miskin kungar chuqa. Ahohn qayohti hunem hinkiyabnak heqasen maqin kinaqaha. Nqayohn maqtaq na hinkiksaq chinekwiwaq heqasmer na Dios. Noqchohin rukin na hobnak chqabachna qopachin kechob in qachak ch'ozkara mahonchik huna hechimkita nukomri rukin henrajoran Cristo. Hunchik qchominchik qi chinke qaben castigar achnak meskiern kinimana. Per kharash ke qaben castigar tak echum sanchi kiwi tsrich khnak mahon ets qatsanta tsrich nimanem. Ishesh sharani yak kwent tsrich netsatrukine qawach per mahoni yata kwent tsrich kolaptak kan mabnak. Ukola hubnaqn bichiwa chi bierut qin cherhaw knaquna apostol shin Cristo. Per qasbient chopta harmal chi ahoh o apostol shin qahav Jesucristo chqa. O apostol shin Jesucristo komarhari on chqach kola qaqa chiva imahon kishbaltak kinna kungan kinna tagchiva nhilal khiyom qaqa kom neqtsikhwa. Per shik qaqa chinkish qato Oscaran kishkiya, mermalta chinkishkayo. Karakin bichiwa, Oscara bien chopta geomal, chahkarta chentaklevkin, maharatar samach, chak nkishershibier. Kom hevnak nkitahenan kilsachen sochik, archie, kabranik bichwara. Ha Pablo taknoba hun karta, kongan kofn chapona, y kongan koflachtakzichen bichpamchka. Per takkola chakol shuna cha devil. Itaqinsihona numahona okwahen bir. Karanik bir. Hevnaken kibina karachwa qas bien kichbo. Achnini qbir chpam karta takok mahon chikhol nkarani qabna cumplir takshqoeqa evkin. Ahochen mahon waqgan stqaban tachnin keban khlevnak shinkiyaqa hakiqih kiyun. Archie shenek naqtaqubnak kom hoknak yabalkiqih shikna qahah ekiyun. Pero hohum ostan qaban achnin keban istqayak taqaqih malhun samah mahon qaqatra mahon yatanaqtachqar mal Dios chen qaban. Per samah khiyatanak mal Dios chen qaban shruyon kharanik nataq yarhari onchqa chen qosmohachikhol. Karakin bichiwa Koma hoch mahon kamnon taqich pamhusamah mahon yatanatachqar mal Dios chen qaban. Komarhayo yonachqache noqosmohachikhol. Koma hoch shoqiqaqaywkina bimulcher bishik chiwa utzlachtzir shin Jesucristo. Ahoch mahon qabanta achnin kebankhlie stqayata qaqir malkhun samah khmeqshinta. Khmahochta oqbanyona. Perqasqi bien Chinkiya mas yoqbalikosh rukin Jesucristo. Inoqeto, Choskara noqbana atnqaq chineqaya mas rbishik Jesucristo. Per sherbara, noqbab taqlwar, habar noqretaqlwa Dios chinoqba. Nqaho noqba, neqayar bishik utzlaqsir shin Jesucristo. Chpamhlechik tnamet mas knat kowachwech habar ishkovishish. Mahon qahota hoh noqoka chpamhun samah, huma banyona, istqaya taqaqihmal. Mahon hunch tu yakta ruqihruyon. Mejor ruqihqahaf Dios tuya. Karakin bichiwa, kom hunacha, veshnuyaka ruqihruyon. Perjara, men bihta tsihrachnim ruqihin tsetar malqahaf Dios. Perha Dios tbena, vnem ruqih, o mahon. Segunda Corintios capítulo 11. Quien bajó chiva kamek, tikhe paciencia cherkashik, junke etzi gestimbich chiva. Gestimbich chivara, meskeshniknak takna uchin wachnen, per kasknikcho. Per etzi gestimbich chiva, nchtengan kimbich.
Rmal Getanak mal Dios, Chkongan Kishti Onachwa, Perkmahon Kemahota, Chunchwa Nikewa Ekosh. Karakin Bichtiva, Komanen, Shruyon sa Cristo Shishnohachwa, Joskara, Shruyoru in Hanik Kewa Ekosh. Etaxpechik Hmul, bien Chachchachiwan Kishnoan presentar Chuch, Komagnin Bana presentar, Honk Pochsten, Chuch Richhil. Peranen Kishi Bihbi. Narkaha penwakish banasra Eva Ojir, Takshbana engañar malkmets, kom hakmets kungan list. Mal il karast banchik chivashish, I junchwash te chop, imruyon staru in Cristo stichkeva ekosh. Karakin bih chiva, komishish ki chiva, takikolav nakan ki ekahevkin. Ngiyar bishik hun Jesus chiva, junchwachwach, heshkayar bishik hoch chiva. I hunchik hneban, chakki chiva mnoka hunchik espiritu kin, hunchoch espiritu santo, heshkarte ukin abey. I hunchik, kaski chivachka, uninima hunchik tihunem, hauslachsich shin Jesucristo beshatra, per hunchoch shinimach nabey. Per eravnak, hinkinaka hachkunganen maktak apostol, per mahon maktakikich kichinwachnen. Anentak kensehona, meskem tenkuena kembar banik hetzich, per herzogbal Dios, hara bien choptanak numal, y bien alzan chivachish, nakn bi herzogbal Dios. Oshish han shemban ni chopshish, mahon shin kutukta chivach kensogbechvi, takshinyar bishik chiva oslachsich shin Dios. Komanen, rukino gashin smaha, ch oskarishish nevel totaniam shin Dios. Kola jeshin kompach kachalal he kola chpam chlechik iglesia, ch oskara chikishnti hoch sich srich sochbal Dios. Arch eshi yowachwa shin sochbechvi. Takshin kachik kholshish, itach kola necesidad, mahonash nakshin kutuch chivashish, kom hechalal he kola wavech pam departamento Macedonia, arch eshi babkin, shiki achwa, hnakn katsinachwa. Karashimban. Numahonach nakshinya chekol, chikin sokbechbi, in kavarash tembanchuach kabichka. Nexich wachish tembichivera, com Cristo, arhakolav kincher bishik. Ishish kolachpam departamento akaya, nisthunchiwa, steklov tabshincher bishik, chimahonach nak, ni on chekol kin sokbechbi. Per, naksra takneb non karachiwa ni chopshish. El shermal mahon kishin wahota, mkaratav chalal, com Dios bien rutkin che kishin waho. Pero achnin nebnon tatsrich kin sokbechvi, nkavarash te banchuach kabich, ch oskara mahon kbasech leche kavnak, gen kahonik bich, che hunamr banik samachen ke banchie, rukin achnin kabanhoch, com archie, kongan ki yaruk ich samachen ke ban. Com eravnak, apostol beshachka, per me apostol tarshin Cristo. Arch leachs machma, she bnoi takingaño, shen kiksachki achni apostol shin Cristo, per mekzichta. Per mtelp taiko sri chavrera, chnib kashach shin bichiva, com Satanás, she bnoi engaño chka. Nuksachri com achni hun ángel, gen sakarsana kabich chkavach. Rmal karatak kim bichiva. Mtel taiko srich, taknib kashach checheachs machmar sin Satanás, nkiksachki come achnich liachs machma ebnoir biyal, per shervara, nerlana hong ich takstiar toch balilchka achnir silal kibnon. Kamek kim bichik khmulchiva. Kas knikchot sri hunk et sich ishtin bichchiva. Machon hunchiva, stujob tachwich, chenek nachtak sich kim bich. Uvnejob chwich, Cheshnik nachtak zich kim bich, per ti jaivish kin zrich ishtin bich chiva, kom achnishi jaivish kin zrich shik bich chiva, chlechi kavnak, shnek nachtak zich nik bich. Kom anenke waho kinyachts it nog ich chiva chka. Per mkaraltan sehon kahaf Jesucristo, achnikin tachina kin sehon kamek. Kom chnem hor banik kamek, shkin tachina, nem horia ik nog ich, Achnino bahunacha shnik naktak zichen bich. Komik iyumnak shin kiyaki ich,
Rmal achnak kbanik wavecho chruchliw. Rmal karananchqa kinya naxit noqih kamek. Kinya naxit noqih komeshish qasin kishkikotan ke iya kasovnak khishnik naqtaqsih nekbih I qasni ya kas chirkashik nekbih chiva. Komeshish ki ikush taqkola juvnak chaqhikin kishruba mandar. Inoban chiva komeshachni esclavo proqa. Ibnukis chiva chen khilal kola ibkin. Obnel qahilan khilale wachnak. Obnuksakhi ruyon chkonganem roqih arha chivachish. Obnuyahe qachiplaq. Ahoch qaskashbal kenakin bih chiva. Chishok débil, como shoko cuentas qaban karachiva. Per kamik kimbihchiva. Era vnak, chabechnak nikbihchiva, nikyabih kichivach. Hara, kinkuinanen kimbihchivach qa, kinyabih nukichivach. Per shervara, kintahina kimbihchiva kamik, kom shenachne eneknik. Arch eaqasn kiyaki chia hebreo. Peranenchqa en hebreo. Arch eaqasn kiyaki chia Israel. Peranenchqa en Israel. Arch eaqasn kiyaki chia rirumam Abraham. Peranenchqa en rirumam Abraham. Arch eaqasn kiyaki chia smachmar shin Cristo. Peranen mas na en smachmar shin Cristo kichkivach khie. Per kentahina kimbih chiva kamek shnik naqtaqsir. Anen mas na samar shin Cristo nebnon. Ki lakhmul in chior martzokh bal Dios. Ki lakhmul in khanenak pkars. Ki lakhmul shiamer shin kamsasa. Khenbinaqa Israel arch shin kichayta nasiar. 39 jubasiar shkiyachwa ich omul karashki banchwa. Oshmul nonchwa shkai hinche bien. Ishemban khmul shenke qatsanabach. Oshmul shimbapiar malanch shoqtaha pervaya. Shemban khmul hunqi hunaqa shinkha penkakhmar. Kih viaje nemnon in kobalublo shimvelchpam. Kolar qantaqya shiruyaplulo. Ekola el qoma shinkiyaplulo. Ekola nvinaqa Israel shinkiyaplulo. Ekola vnak meh Israel ta shinkiyaplulo. Kola gelublo shimvel ptaqtnamet. Kola gelublo shimvel ptaqhelvar habare mahoma khevnak. Shimvel gelublo pervamar. Ekola chqa shinkiyaplulo khevnak khenkibena chiqchalar permeqsih tanikbih. Kungahon samah nemnon ikungashin kosar malchqa. Keilachmul mahon shimbarta. Shintach viejal y shintach chqichchiir. Keilachmul mahon shimbata. Shintach bien maltiev ignetziak kaskungan lublochwir. Kona mas hen qashnak spam pero mruyon tara kom en kobach naqul chekeno ban cuenten khila la iglesia. Ukola hun chalal yaba khara Nianen hun kinaqaqachqa chenyava. Ukola hun chalal chaktesha iben qahap ilmak rmal harak konganti onawan rmalchqa. Wen purs kinyana nuqih chivach mejor kabra kimbanra. Nkhilal khnimnon haranik towa chen khonacha en débil y harak kinyabih nuqih. Ha Dios tishel shen qahaf Jesucristo. Arha bien rutqin chen qtsikh waq nemkhor bishik chiva. Arha khnela nemruqih kamek irshen khonlik chpam khetiem pkhpenak. Takshin khiap Damasco, kola un gobernador shismaha chpam gobierno rey aretas. Hara gobernador shuyajon orden chenech halbeshat namet ch Oscara chkinchapa. Yanen shinya chpam khunchkech ishen qasasta Pum ventana trichtzaq qotben richtnamet. Y karashimban takshintovi proqa. Segunda Corintios capítulo 12. Takshnokih kanen kinya. Harabien alachchen mahono kochwa. Perkamikin se honchik trich yatanakchuar mal kahaf Jesucristo. Achnit trich nitstom nachik rukih alsanchin vachmal Dios. Anen, kola huna chabutkin rwach, arhash hun kibnoruk in Cristo. Haracha,
Toban 14 juna tachchak enhlal shikmare lachkaj y que proshkaj shikajwa. Ven reshbil recuerpo shikmarela o mahon harama hobutkinta. Shruyon Dios ochtakyona. Shervara bien butkin, che haracha, chpam paraíso shikmarelwa, jabar kowakikotemal sin Dios, per mahobutkinta o reshbil recuerpo o bem reshbilta. Shruyon Dios ochtakyona. Takshekaja, kolachletzich shkashachtra, per chletzich, gemeskieren katikuena na bichpam, chletzoch balwa vechchuchlev. Chletzich, chmahonya tanatachka, haukovnak, chestakzihuchta. Hachach shembichchiva, harakinya ruqich. Per stinyak tanuqich nanuyon, haramahon. Shervaran hilal hnebnon, haranik tuwa, chen huna chen débil, y harakinya biechnoqich. Vestuya ganchwa, chkinya noqich chivach, haranik tzihwach kolan basich kinya biechnoqich. Per kamek mahon kinyata noqich chivach, komanen, mahon gan, chkota hubnak stubanta mas nemchwa. Per shervara, istatahta achnin kaslemal, istkashtahta achnikin tzihona. Komanen, con anje achnaqsh alsasa chenwach rmal Jesucristo, rmal kara, takkola shuban Dios chwa, choskara, mahon nemta kenaka harmal. Shuban chwa. Shuya kastra Satanás, chkola agni junki shutakta, chnerabna loblotra ne cuerpo. Kara shubanchwa, choskara, mketa kasnem kenakaha. Anen, oshmul shinkutuhtra kahaf Jesucristo, chiarjan el sachchuach bañana loblotra ne cuerpo. Pero arja cabrashbichwa. Mahon kel sachta chava, komanen kin sipach butzil chava, y mahon chikjonach naqstkatenta chava. Karakin bich chava, como un poder, más natskat no ban chava, tak bien chopta jaumal, chiatjuna cha débil. Karash bichwa. Rmal kara, tak con ankin kikota kinya no ich, rmal debilidad kolachwa, chots kara, chenesmach war poder Cristo chpam kaslemal. Rmal kara tak kin kikota, y bien chopta naknmal, chen juna cha en débil. Achnitra tak kin tsoja, y kenyok armal samach sin Dios. Achnitak kolan necesidad armal samach, achnitak bana loblochwa, y tak kin kheap bien armal Cristo. Ken kikota, con tak bien choptakan mal, chisha en débil, hará con ganes mojar poder Cristo chpaman kaslemal. Hnimnun chivach kamek, achnino bahunacha, cheshnik nak taksichin bich, kom shinyano ich chivach. Pero malches takan pur shabankara. Karakin bich chiva, kom kasar biyal. Ishish nara, shiyata no ich chivach chlechikubnak, genkinakahach kungan en maktak apostol. Anen, meski kinakaha komachne mahon, pero nmahoman maktak ich kichinwachnen. Kolan hilal roch maktak milagro shimban chikhol, haranik tuba chenjun apostol, y kungan shikhean paciencia cherbanik samach. Lkot kahun samach shimban chikhol chlechik iglesia, khmahon shimban tachikhol shishcha. Per sherbara, nmahon achnak shinyata chekol, shintzok bechvi. Lishhan kara tak shimban kara chivani chapshish. Kastekyu mak shimban chiva. Rushmur khabra, kheshkimbayev kin rab chalal, in mahonach naqstinyata chekol kintzok bechvi. Kara kin bich chiva, kum khata yemi bil kin kanoch, ishish kishnwaho. Kum ishish, ishachne ishblikwal, ishal kwal shela, mrubeita, stkemolta ruchi kimi bil, istkiyata chkatitishela, per kasrubeh, khiat tishela, nkemol ruchi kimi bil, inkiyach kaklikwal. Khiach nakkolabkin, en conform ken sach pnikwen che etoik. Y con anken kikote kinyavi pnikwen chka. Veanen mas kishnwaho. Y eshish mahon kastakniwaho. Per meski karane ban chua, peranen nen conform wa kinyavi pnikwen che etoik.
per meshkabrani bichik chwara. Ha Pablo, meske mahonach nakshuyach kakol chen sokbehri, per kumkungan listo, she engaño no banchka. Shkola hun trampar chumin, cher la sik pakchka, mishkarani bih. Khiax mahma, xinutakelevkin, el kotka hunchka, shishrepnakta engañar. El kotka pakshkalsach chiva. Anenshin kutuhun usil tratito, cherhan baibkin. Ikola hun chalal shintakilatsrichka. El coca hun engaño shubentito chiva. Lemhat ka mismo Espíritu Santo kayo nakshin chok ke eshitzat. Lemhunt ka bich kan rukin chok ke eni chopshish. Khnoktahin na kbich chiva. Mishlan ni chopshish charanek to bich ki chivach permkarata. Nkhilal kamhor bishik chiva. Chwesh Dios ne kbichwa. Ishun kapnoru in Cristo cher bishik. Kilak takuch alat. Nkhilal khnekbich chiva. Ch Oscara. Chinkiya mas yokbaliko shrukin Jesucristo normal. Karakin bichchiva, komanenkin shibehwi evmal. Kom takshkenekahevkin, meshlem karatem horbanik, achnekin wahochiva chneban. Imeshlash mekiltas nebnaevkin, kom achnene wahochiva chknebna. Meshlachohim horichtra, oven otline ivam chkichnikah, ove ayival, obnoch tak división. O she mkhor tsokhshi kiwi o shen kishweshwetach ki khevchalal o she iqa kheshish mkhor yaik meshle ish yohtanak taqstkineqaha anen kishi bihwi mal kom taqstkineqach khmulibkin mesh kabrashto bandios chwara mesh keshbalch tenachek chewach rmal khibnon meshlen katsena kenok akmal khikolebkin khenkova ilmak shkibanokhir in konar tilal kim horich kamik. Achnik banik vnak, gen kemen geachnak gesint elorak kasle mal rmal. Achnich kachi gen kemakuna kukinishki, ich kavnak gen mahonki kishin kebersilal chkivach hevnak. Segunda Corintios, capítulo 13. Roshmur chabrarasht kimbaevkin. Takstkinekah evkin, kabran kabanra. Ukola hong chalal kola ril shuban, nkatsena chikola ek o yoshi testigo shitstava ril shuban. Takshin kaya chikhol takshin ban perkap viaje, shimbir chikah kim hor banik silal, chikof kinuchapna. Ikara kim bir chikachka, hechlie chik kim hor banik silal kamik. Meske mahonivkin, pern mahora, chimkita kofst kinuchap takst kinekach chikibkin. Como isis ne bajok ne van probar. Como ne bajok ne butkich, wixzich che Kriston bina chuach kim bichik chivashish, perjara bien etzatna. Cristo arja majon debilta. Con am poder cola rukin, chen kerbambich castigar je cola chikhol gen kebno barsilal. Kara kim bichiva, como arja, meskish debil takshkom sasa chuch cruz, per kamik kaslar mal poder Dios cola rukin. Y caracach cajochka, shaok devil rmal, jeshun kapnoru in Cristo, per taxtokbaivkin, chechum sik, harama honok devilta, och kaschik rukin ha, rmal poder Dios, kolchik rukin. Bien katabnaka ha probar hevi iyon. Ishishka, kishitstova, vexich kole yokbalikosh rukin Jesucristo. Lmahon ka ewutkin tachkola Jesucristo ptakiban, Karar banik uvneqsi khwache shershin Cristo. Per taqshqoeqa hebkin, kolen seguro che bien etzatna che ajoh neqsi khwache ok apostol shin Cristo. Per kamek kamjor kuchik tra Dios chen kishruto chos gara nte banta jersilal. Per mharatan qaho chen qaksaq chibih poder knukut chivach chen neqsi khwache ok apostol shin Cristo. Qasn qaho chiva Cheneban utzil. Karan kahocheva, meske ajoch, shnochzeta como achni mejor poder Cristo pqaqa. Karakin bicheva, como ajoch mahon achnakan kaban, jemkita nukomri rukin utzlaxir shin Jesucristo. Achnak nukomri rukin, haran kaban.
Comajoj con anos que cotatak majon katsentan kaksaj chivir poder Cristo kolapjaqa. Y tajkola poder y quinches cherbanikutsil. Con an kamjor banik oración pnekuent, chotskara nkeya in wachina utzil shin Dios ptakiban. Rmal kara tajkovshish nuchapchpam habra junkar tajkentakilevkin, kom tajkinekajevkin, majonk ilta, wishkovshkish nuchap, y quien chivij poder geyom pnoqar mal kahav Jesucristo. Com jara poder, yatanak chwach quien cheito ik, chotzkara chinkishkeya, mermalta chekishnuyoj. Kamik kimbij chivab chalal, kishkikota. Tchumsach kajejam ostaim jor banik. Dios tashtiok baneikosh, shchun tashteban, ki il kishikrea. Uneni mach shimbij kajachiva, haranik hea Dios ibkin. Arhanio wa joven reil takiban, inuyachiva chikiil nik hea evan chuach. Ti aru tilivach biltakivi, perrukin ta joven reil sin Dios. Congelar namit Dios hekolavkin, archien kitakila rutilevach. Jutzil gensipach kahav Jesucristo. Reshbiloch ben reil sin Dios, harashtik hetev kinchesh congelar, Ishtikheta Espíritu Santo Kinchka, Shuntas Tubanchivachish congelar. Amén.